teman-teman? Jadi kemarin listening itu nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 3 jenis soal, yaitu part A, part B, sama part C. Part A yang kemarin kita sudah latihan, yaitu namanya short conversation, satu percakapan pendek. Nanti ada 2 orang, teman-teman. Ada si A dan si B. Nanti si A ngomong apa, si B menjawab, kemudian diikuti pertanyaan yang mana pertanyaannya tidak tertulis. Ya. Kemudian tips dari saya, teman-teman konsentrasi, fokus pada pembicara kedua, walaupun jangan sampai ketinggalan pembicara pertama juga ya, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya pembicara kedua itu menjawabnya menggunakan perumpamaan. Contohnya yang kemarin, kulkasnya mau meledak. Nah, itu bukan artinya langsung kita bisa artikan kulkasnya benar-benar mau meledak, bukan, tapi kita harus hubungkan dengan percakapan sebelumnya. Sebelumnya kemarin dia bilang, apakah kita punya cukup makanan untuk para tamu malam ini? Kemudian si B menjawab, kulkasnya mau meledak. Nah, itu kita harus menghubungkan seperti itu biar nyambung ya. Kemudian hati-hati dengan pengecoh di pilihan ganda. Karena nanti biasanya satu kata atau 2 kata yang kita dengar di audio itu nanti ditulis lagi di pilihan ganda, teman-teman. Tapi ceritanya sudah dibedakan. Jadi malah salah nanti ya. Biasanya jawabannya malah tidak ada di audio. Jadi menggunakan kata-kata lain yang artinya sama. Seperti itu. Kemudian yang hari ini kita akan pelajari namanya long conversations, part kedua dari listening ya, teman-teman. Dan besok kita akan belajar long talks atau percakapan panjang. Oke. Nah, nanti di part A, di part pertama, teman-teman yang kemarin kita sudah pelajari, itu nanti paling banyak soalnya ya di listening. Jadi dari 50 soal, part A ini 1 sampai 30. Jadi ada 30 nomor. Oke. Kalau di part B ini paling sedikit teman-teman listening, yaitu kira-kira sekitar 8 soal atau biasanya 9, biasanya 10 tergantung ya. Intinya rentangnya 8 sampai 10 soal seperti itu. Nah, namanya long conversation atau percakapan panjang. Kenapa dinamakan percakapan panjang? Karena tetap ada si A dan si B, sama kayak yang part A, teman-teman. Cuman bedanya dengan part A, ini nanti mereka sahut-sahutan dan percakapannya agak panjang ya. Jadi mereka kayak tanya jawab seperti itu, dan tips dari saya untuk mengerjakannya sambil mendengarkan, teman-teman sambil memahami dan ikuti alurnya. Jadi kelompokkan informasi, misalkan si A itu mengenai topik dia misalnya nggak setuju, si B setuju. Nah, itu nanti teman-teman arrange information, jadi susun informasinya. Misalkan si A nggak setujunya kenapa? Kemudian si B setujunya kenapa? Seperti itu misalnya ya. Atau misalkan kalau mereka cuma interview itu enak, teman-teman. Kalau cuma interview si A bertanya, si B menjawab, itu teman-teman hanya fokus aja di jawaban di si B seperti itu. Karena biasanya nanti di pertanyaannya di listening itu nanti mengulangi pertanyaan si A, hanya menggunakan kata-kata lain seperti itu. Nah, sebelum kita ke latihan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silahkan teman-teman. Nggak ada ya teman-teman. Baik, jadi gini, ini nanti teman-teman kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab ya. Karena nanti satu audio atau satu percakapan itu nanti diikuti 4 soal teman-teman. Jadi mengirimkan jawabannya nanti langsung ketika 4 soal sudah terjawab ya teman-teman. Atau mungkin ada pertanyaan dulu? Gak ada ya teman-teman. Baik, mari kita mulai. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Jangan takut salah ya, karena kita belajar dan listening memang harus dicoba. Salah nggak apa-apa. Oke, silahkan teman-teman. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy.
Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, silahkan jawaban teman-teman keempatnya dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Teman-teman salah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah ngerasain dulu. Ini loh caranya mengerjakan part B dari listening ya, teman-teman. Oke, ada jawaban AC/DC, ada jawaban AC/DC, AC/DC. Baik, semuanya menjawab AC/DC. Mari kita cek ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya. A bit Hi, short. Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi ceritanya si cewek dia nyapa Bob ya. Dia bilang, "Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it?" Halo Bob, rambutmu kelihatan bagus. Sepertinya agak lebih pendek atau sedikit lebih pendek dibandingkan biasanya, ya kan? Kemudian Bob menjawab, "A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I looked in the mirror, I don't even know who's looking back at me." Agak pendek kan? Aku rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek, sangat pendek. Ketika aku melihat ke arah cermin, aku bahkan tidak mengenali siapa yang melihat balik ke arahku. Kemudian si cewek menjawab, "So, you got your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted." Jadi kamu tuh potong rambut tapi tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Kemudian Bob kesal, dia menjawab, "This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it." Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang aku inginkan. Aku meminta supaya rambutku dipangkas sedikit saja. Dan hairstylistnya itu went to town. Went to town itu bukan artinya pergi ke kota ya. Ini idiom teman-teman. Artinya menggila atau lepas kendali seperti itu. Seperti kayak orang gila kalau dilepas ke kota terus dia ngamuk, itu maksudnya went to town itu seperti itu teman. Jadi nggak terkontrol seperti itu. When I look down at the floor, ketika aku melihat ke arah bawah ke lantai, ada tumpukan rambut. Rambutku di lantai. Aku tidak bisa percaya itu. Kemudian si cewek bertanya, "Well, what did you say to the hairstylist?" Terus apa yang kamu katakan ke hairstylistnya? Kemudian si Bob menjawab, "What can I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say." Apalagi yang bisa saya
yang bisa saya katakan. Rambutnya sudah dipotong semuanya. Aku nggak bisa bilang, tolong kembalikan lagi rambutku, meskipun sebenarnya itu yang saya ingin katakan. Kemudian si cewek menenangkan ya, berusaha menenangkan, dia bilang, well, at least your hair grow back soon. Setidaknya rambutmu nanti bakalan tumbuh lagi kok, segera. Kemudian si Bob menjawab, that's what everyone is saying to me. It will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy. Itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu nanti bakal tumbuh lagi, itu nanti bakal tumbuh lagi. Namun itu tidak akan tumbuh dengan cukup cepat untuk membuatku senang. Kemudian si cewek dia menjawab, maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Mungkin setelah kamu terbiasa dengan itu, maksudnya dengan rambut barunya, kamu akan menyukainya sedikit. Oke, kita cek number 31 ya, teman-teman. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Oke, what seems to be true about Bob's haircut? Apa yang kira-kira benar mengenai rambutnya Bob? Nah, kita cek teman-teman. Yang alpha, the haircut is unusually short. Potongan rambutnya Bob itu sangatlah pendek. Unusually itu sangat ya, extremely atau nggak biasa pendek. Jadi sangat pendek, teman-teman. Oke, berarti ketemu jawabannya adalah yang alpha tadi ya. Ketika dia bilang, saya hanya minta rambutnya dipangkas sedikit. Tetapi hairstylistnya went to town, menggila tadi. Ya, jadinya sangat pendek. Ya. Berarti yang alpha bukan, apalagi tadi dia bilang a bit shorter, I don't think so, it's a lot shorter. Jadi sangat pendek ya teman-teman. Kemudian yang bravo, ini tuh potongan rambut pertamanya Bob, bukan, tidak ada keterangan ini tadi potongan rambut Bob yang keberapa, jadi yang kita nggak bisa pakai jawaban bravo. Kalau yang Charlie, Bob tidak tahu siapa yang memotong rambutnya. Bukan ya teman-teman, jelas-jelas dia pergi ke haircut, berarti dia sadar seperti tahu siapa yang memotong. Ya, cuman dia udah terlanjur dipotong, dia nggak bisa bilang tolong balikin lagi karena udah dipotong seperti itu. Charlie bukan. Kalau yang Delta, setelah potong rambut, rambutnya Bob itu masih menyentuh tanah, maksudnya sangat panjang teman-teman sampai menyentuh tanah. Bukan ya, jelas-jelas Bob tadi bilang it's a lot shorter, jauh lebih pendek seperti itu ya. Berarti Delta bukan, fix jawabannya adalah yang alpha. Oke, lanjut number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Alright, how does Bob seem to feel about his haircut? Bagaimana perasaan Bob mengenai potongan rambutnya? Nah, tadi Bob kesal ya, teman-teman, karena dia nggak dapat potongan rambut yang dia inginkan. Kita cek ABCD. Yang alpha, it is just what he wanted. Potongan rambut ini tepat seperti yang diinginkan. Bukan, dia nggak pengen potongan rambutnya yang pendek ya, teman-teman. Kalau yang bravo, he enjoys having the latest style. Dia suka dengan gaya terbarunya itu. Bukan, dia nggak suka tadi. Kalau yang Charlie, he dislikes it immensely. Dia sangat tidak menyukai itu. Nah, ketemu teman-teman. Karena Bob tadi marah terus ya ketika dibilangin sama si cewek dikit, dia balasnya banyak, kesal seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie. He dislikes it immensely. Dia sangat tidak menyukainya. Oke, kalau yang Delta, he thinks it will be cool in the summer. Si Bob merasa rambutnya bakalan keren di musim panas. Jelas-jelas bukan ya, jelas-jelas Bob nggak terima, teman-teman. Kalau yang Delta ini kesannya kayak Bob nerima potongan rambutnya. Oke, bukan, jawabannya Charlie. Oke, lanjut. Number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Oke, what did Bob see on the floor? Apa yang tadi Bob lihat di lantai? Nah, tadi dia bilang, when I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Kata dia seperti itu, teman-teman. Jadi dia bilang, ketika aku melihat ke lantai, ada banyak sekali tumpukan rambutku. Nggak bisa dipercaya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah tumpukan rambut, otomatis jawabannya yang Delta, ya, piles of his hair, tumpukan-tumpukan rambutnya dia yang sudah dipotong itu. Oke, lanjut number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, what do people keep saying to Bob? Apa yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob? Nah, Bob tadi bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, it will grow back. Nah, itu ya. Jadi, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakalan tumbuh lagi, itu bakalan tumbuh lagi. It will grow back. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman, it will grow back. Alright, good job, teman-teman.
Nah, itu tadi di ronde pertama mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke ronde kedua, teman-teman? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita coba lagi sama caranya nanti. Jadi teman-teman kirim ABCD-nya ketika sudah keempat soal terjawab. Ya, jadi dikirim dulu di chat, tapi jangan di-enter. Jadi ditahan dulu sampai keempat soal sudah terjawab, baru di-enter. Ya, baru dikirim seperti itu. Baik, mari kita coba lagi teman-teman. Silahkan, jangan takut salah ya. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke guys, silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, sedapatnya teman-teman dulu, sepemahaman teman-teman dulu ya. Nanti kita cocokkan bersama. Baik, ada jawaban BBAD, ada BBAC, ada juga BBAB, BBBC. Oke, bermacam-macam ya. Mari kita cek bersama aja teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya ya. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi ceritanya si cowok itu ragu ya, maksudnya
Sorry, si cowok ini curhat ke yang cewek. Dia bilang, I talked to my great grandmother on the phone this morning. Tadi pagi aku nelpon nenek buyutku loh. Kemudian si cewek tanya, your great grandmother? Do you talk with her often? Nenek buyutmu, apakah kamu masih sering ngobrol sama beliau? Kemudian si cowok menjawab, I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she is so understanding and because she gives me good advice. Aku berusaha menelpon beliau setidaknya sekali seminggu. Beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan beliau sudah berumur di atas 85 tahun. Aku suka ngobrol sama beliau karena beliau itu sangat pengertian atau sangat nyambung dan karena beliau selalu memberiku nasihat-nasihat yang bagus. Kemudian si cewek tanya, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau punya untukmu hari ini? Kemudian si cowok menjawab, she told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahuku supaya hati-hati karena sebuah badai besar mau datang. Kemudian si cewek tanya lagi, she said that the big storm is coming. Is she a weather forecaster? Beliau berkata kalau badai besar mau datang, emangnya beliau itu peramal cuaca ya? Kemudian si cowok menjawab, not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she is usually right. Sebenarnya bukan, beliau berkata bahwa beliau itu bisa merasakan bisa merasakan di tulang-tulangnya kapan sebuah badai itu mau datang. Saya mengerti, memang kedengarannya aneh. Namun ketika beliau ketika beliau merasakannya di tulang-tulangnya bahwa sebuah badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Kemudian si cewek menjelaskan, that's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure of it drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So, when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Kalau diartikan, sebenarnya nggak aneh kok. Ketika orang-orang beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa menjadi tegang dan bengkak. Tepat sebelum ada badai, tekanan udara biasanya menurun dan penurunan tekanan udara ini bisa menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi ketika nenek buyutmu berkata padamu bahwa beliau itu merasa sebuah badai mau datang, beliau mungkin merasakan rasa sakit di persendiannya dari penurunan tekanan udara. Kemudian si cowok dia bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Kalau gitu, lain kali aku sebaiknya lebih memperhatikan prediksi atau ramalan cuaca dari nenek buyutku. Oke, kita cek number 35 ya. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Alright, how often does the man usually talk to his great-grandmother? Seberapa sering si cowok biasanya ngobrol sama nenek buyutnya? Nah, tadi si cowok bilang, I try to call her at least once a week. Saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali seminggu. Oke, berarti jawabnya cari yang sekali dalam seminggu. Oke, kita cek. Yang alpha every evening, setiap sore. Bukan ya, berarti setiap hari kalau setiap sore. Tadi jawabannya adalah setiap minggu. Kalau yang bravo, every week. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya bravo ya, setiap minggu. Oke, lanjut. Number 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Alright, what did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Apa yang nenek buyutnya si cowok katakan padanya atau beritahu ke dia di telepon tadi pagi? Nah, tadi pagi nenek buyutnya bilang kalau mau ada badai ya, teman. Jadi mau ada badai. Jadi makanya si cowok dibilangin buat hati-hati. Seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alpha that she was 85 years old, bahwa beliau berumur 85 tahun. Bukan, teman-teman, itu tadi bukan yang neneknya ya yang bilang, tapi yang bilang adalah si cowok ngomong yang ke cewek. Yang ditanyakan adalah yang dibilang sama neneknya ke si cowok, seperti itu. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, bahwa sebuah badai mau datang. Nah, ketemu teman-teman, jawabannya adalah yang bravo. Oke.
Lanjut number 37. Number 37. Where does the man's great grandmother say that she feels a storm coming? Oke, where does the man's great grandmother say that she feels a storm coming? Di mana nenek buyutnya si cowok mengatakan bahwa dia merasakan badai yang mau datang. Oke, tadi dia bilang merasakannya di tulang-tulangnya ya, in her bones tadi teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha in her bones. Nah, ketemu langsung 37 jawabannya adalah alpha. Right? Lanjut lagi, number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, what will the man probably do in the future? Apa yang kira-kira si cowok akan lakukan di masa depan? Nah, ini berarti merujuk kepada kata-kata dari si cowok terakhir tadi. Dia bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Jadi lain kali aku harus lebih mendengarkan ramalan cuaca dari nenek buyutku. Dia tadi terakhir bilang seperti itu. Kita hubungkan ABCD ya, teman-teman. Yang alpha, call his great grandmother less often. Tidak sering-sering lagi menelpon nenek buyutnya. Bukan ya. Kalau yang Bravo menonton ramalan cuaca bersama nenek buyutnya. Bukan juga. Kalau yang Charlie membantu nenek buyutnya meredakan tekanan-tekanan, beberapa tekanan-tekanannya. Bukan ya, teman-teman. Berarti delta. Mempercayai prediksi mengenai cuaca dari nenek buyutnya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Ya, teman-teman. Oke, sebelum ke ronde berikutnya, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kak, tadi yang nomor terakhir sih ragu soalnya rekamannya belum selesai, tapi kayak udah lanjut gitu loh. Makanya nggak dengar percakapan yang terakhirnya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita dengarkan kembali ya. Kita kembali ke percakapan. Nah, ini masih kosong ya. Mari kita dengarkan kembali. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Nah, itu tadi. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecast. Di situ ya maksudnya, Miss? Atau yang mana? Yang ketinggalan? Iya, benar. Jadi tadi cuma sampai to my great doang. Yang sisanya enggak. Oh, I see ya. Jadi itu ada weather forecast-nya ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan, jadi kalau begitu saya sebaiknya nanti atau saya harus lebih mempercayai ramalan cuaca dari nenek buyutku, seperti itu. Dan pertanyaan tadi nyambung dengan yang in the future, nanti lagi atau di masa depan, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silahkan. Nggak ada ya? Atau mungkin saya mengingatkan nanti kalau teman-teman dapat vocab baru atau dapat idiom baru. Idiom itu expression yang nggak bisa diartikan kata per kata. Contohnya went to town tadi, teman-teman, artinya lepas kendali atau menggila ya. Misalnya itu ditulis, teman-teman. Karena biasanya nanti ketika teman-teman tes TOEFL, kemungkinan itu akan keluar lagi di percakapan yang beda. Seperti itu. Oke. Jadi kalau dapat vocab, entah itu expression, entah itu kata yang baru menurut teman-teman, tulis saja, teman-teman. Oke, karena buat koleksi teman-teman sendiri. Oke, kita lanjut ya ke round next round. Kita coba, teman-teman, dicoba dulu ya. Silahkan sebentar. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31.
Who is taking part in this conversation? Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Number 33. What kind of course does the man prefer? Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Oke, silahkan keempat jawaban dikirim ya, teman-teman. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa. Kita nanti akan cek bersama setelah ini. Silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban A, C, D, C, ada A atau C, D, C, A, C, C, A, D, C, alright. D, A, C juga ada, A, D, D juga ada. Oke, let's do it together. Anyways, kita coba jawab bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan dulu. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia bilang ke Mike, "Hi Mike, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson." Halo Mike, aku sudah berusaha menghubungimu tadi. Aku mau tanya kamu mengenai kelas Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu bersama Professor Patterson. Kemudian si cowok menjawab, "Why did you want to know about that course?" Kenapa kok kamu kepo sama mata kuliah itu? Terus si cewek bilang, "Well, Professor Patterson is teaching in again next semester, and I think I'm gonna take it." Jadi, Profesor Patterson itu mau ngajar lagi semester depan, dan saya rasa saya mau mengambil kelasnya beliau. Kemudian si cowok menjawab, "I wouldn't do that if I were you." Aku tidak akan melakukan itu seandainya aku adalah kamu. Kemudian si cewek bertanya, "Why not? Was it a terrible course?" Kenapa kok enggak? Emangnya itu kelas yang enggak enak? Kemudian si cowok menjelaskan, "All the professor did was lecture day after day after day. He is a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring." Yang dilakukan profesornya itu adalah ceramah terus setiap hari, hari demi hari, maksudnya terus menerus ya. Beliau itu merupakan seorang dosen yang cukup baik sebenarnya. Namun saya lebih menyukai kelas di mana para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih. Aku merasa kelasnya beliau itu sangat membosankan. Kemudian si cewek bilang, "That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Kelas itu tidak terdengar buruk buatku. Sejujurnya saja, saya suka dengan kelas yang seperti itu. Kamu bisa mendengarkan ide-ide atau ilmu dari profesornya tanpa harus merasakan tekanan
kalau sewaktu-waktu diminta untuk ngomong sesuatu yang belum dipersiapkan. Seperti itu. Kemudian si cowok bilang, well, then maybe this course is for you. Oke deh, kalau gitu mungkin kelas ini memang diperuntukkan buat kamu. Atau cocok buat kamu. Seperti itu. Kita cek pertanyaan number 31. Number 31. Who is taking part in this conversation? Alright, who is taking part in this conversation? Siapa yang terlibat di percakapan tadi, teman-teman? Nah, tadi si cewek pengen tahu kelas yang sudah diambil sama si cowok, si Mike ya, semester sebelumnya. Nah, berarti mereka ini lagi kuliah, teman-teman. Berarti dua-duanya mahasiswa. Berarti jawabannya adalah yang alpha, yaitu two students, 2 mahasiswa. Oke, lanjut lagi number 32. Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Alright, why does the woman want to talk with Mike? Mengapa si cewek pengen ngomong sama Mike? Nah, tadi di awal dia bilang, I've been trying to get in touch with you. Aku sudah berusaha menghubungimu. Nah, untuk apa? I wanted to ask you about the introduction to sociology course that you took last semester. Jadi dia pengen tahu mengenai mata kuliah yang sudah Mike ambil di semester lalu. Oke, kita cek ABCD ya. Yang alpha, she wants his opinion of sociologist. Si cewek pengen opininya si cowok mengenai para ahli sosiologi. Bukan ya? Kalau yang Bravo, si cewek ingin mendengarkan si cowok memberikan kuliah. Bukan ya, teman-teman? Kalau yang Charlie, si cewek ingin mengetahui mengenai sebuah mata kuliah yang si cowok sudah ambil sebelumnya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, lanjut number 33. Number 33. What kind of course does the man prefer? Alright, what kind of course does the man prefer? Jenis kelas yang seperti apa yang disukai sama si cowok. Nah, kalau si cowok tadi dia bilang kelas yang dia sukai ya, kelas yang membernya atau mahasiswanya itu juga ikut berpartisipasi, teman-teman. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, a course where the professor lectures, sebuah kelas atau mata kuliah di mana profesornya itu ceramah terus-menerus. Bukan ya? Kalau yang Bravo, sebuah mata kuliah di mana para mahasiswanya hanya mendengarkan dan mencatat saja. Bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie, sebuah mata kuliah dengan Profesor Pearson. Jelas-jelas juga bukan ya. Tadi dia nggak suka dengan kelasnya Profesor Pearson. Jelas ketika si cewek pengen ngambil, si cowok bilang, I wouldn't do that if I were you. Aku nggak akan melakukan itu jika aku adalah kamu. Berarti si cowok nggak pengen kelasnya Profesor Pearson ya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, a course where the students take part in discussion. Mata kuliah di mana para mahasiswanya itu terlibat dalam diskusi. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Ya. Number 34. Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Oke, pertanyaannya how does the woman feel about Professor Patterson's course? Bagaimana perasaan si wanita mengenai kelasnya Profesor Patterson? Nah, kalau si wanita seneng ya, teman-teman, dia tadi bilang it doesn't sound so bad to me. It doesn't sound bad to me. In fact, I like that kind of course. Jadi si cewek suka dengan kelasnya Profesor Patterson yang hanya mendengarkan saja. Kita cek ABCD. Yang alpha, she thinks it will be boring. Si cewek merasa ini nanti bakalan membosankan. Bukan ya, karena dia suka, teman-teman. Kalau yang Bravo, she doesn't want to take it. Dia tidak ingin mengambilnya, juga bukan. Kalau yang Charlie, it sounds good to her. Terdengar baik buat dia. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman, it sounds good to her. Dia suka sama kelasnya Profesor Patterson. Oke, itu tadi untuk ronde pertama. Ronde ketiga. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke ronde terakhir. Silakan, teman-teman. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Dicoba lagi. Sebentar, saya mute dulu. Suara saya. Silakan, teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Well, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower.
And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, silakan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya, teman-teman. Silakan. Sedapatnya teman-teman dulu. Oke, ada jawaban BAAA, ada BCDA, ada BCBA, BAAA, BCAC, BBAA, BCBA, BADA. Oke, macam-macam ya, teman-teman. Mari kita cek bersama aja anyways. Kita dengarkan dulu. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? Good idea. It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia cerita ya, dia bilang, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Aku tadi malam baca koran mengenai atau bahwa perusahaan utilitas ingin membangun sebuah pembangkit listrik tenaga matahari di gurun yang tidak jauh dari sini. Kemudian si cewek bertanya, do you think that's a good idea? Nah, ini kalau kasarnya dia bilang, emangnya kamu pikir itu ide yang bagus ya? Kemudian si cowok menjawab, a good idea, it's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Ide bagus, ini tuh ide yang menakjubkan. Tenaga matahari merupakan tenaga dari masa depan. Dia bersih, dia aman, dan jumlahnya melimpah. Apalagi yang lebih bagus? Kemudian si cewek bertanya lagi, won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Bukannya nanti perusahaan utilitas bakalan menaikkan biaya tarifnya untuk pembangkit listrik yang baru ini. Kemudian si cowok menjawab, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going. But in the long run, rates will be lower and they have a constant supply of energy. That's a small price to pay. Di Quran dikatakan kalau perusahaan utilitas bakalan membutuhkan uang tambahan atau uang ekstra untuk menjalankan pembangkit listrik ini. Namun lama-kelamaan nanti tarifnya itu akan turun, akan bakalan lebih murah. Dan mereka akan memiliki persediaan energi yang tak terbatas. Itu merupakan harga yang tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan yang kita dapat, maksudnya seperti itu ya. Kemudian si cewek masih bilang, I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak percaya, aku nggak yakin kalau harganya nanti bakalan murah. Oke, intinya si cewek ini takut mengenai harga ya, dari tadi teman dia tanya mengenai tarifnya, yang dikhawatirkan adalah tarifnya. Mari kita cek aja. Number 35.
Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Alright, how did the man learn about the new solar energy plant? Bagaimana atau dari mana si cowok mencari tahu mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang baru itu, yang mau dibangun itu. Nah, tadi di awal dia bilang, I was reading in last night's paper that the utility company dan seterusnya. Nah, intinya dia dapatnya dari koran tadi malam, teman-teman. Kita cek ABCD yang dia bilang koran. Yang alpha from a friend dari seorang teman, sama sekali tidak ada penyebutan teman di situ tadi ya, berarti alpha bukan. Yang bravo from the newspaper dari koran. Nah, ketemu jawabannya adalah yang bravo. Ya, teman-teman. Lanjut number 36. Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Okay, where will the solar energy plant be constructed? Di manakah pembangkit listrik tenaga mataharinya akan dibangun atau didirikan? Nah, tadi di kalimat pertama si cowok juga bilang that the utility company wants to build a solar energy plant in a desert not far from here. Di gurun yang tidak jauh dari sini. Kita cek ABCD, teman-teman. Yang alpha in a far desert, di gurun yang sangat jauh. Bukan ya, jelas-jelas tadi yang tidak jauh, not far from here, bukan yang jauh. Alpha bukan, kalau yang bravo close by, di dekat-dekat sini, nah ketemu ya, maksudnya dekat-dekatnya si cowok atau si cewek tadi, ya. Berarti jawabannya adalah yang bravo. Kalau yang Charlie, at the utility company's headquarters, di markasnya perusahaan utilitas, bukan ya teman-teman. Kalau yang delta, the man has no idea, si cowok nggak tahu, bukan teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo, karena jelas-jelas dia di awal tadi bilang in a desert not far from here, di gurun yang tidak jauh dari sini, berarti dekat. Ya, jawabannya bravo. Oke, lanjut lagi number 37. Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Oke, teman-teman, itu tadi ya. Jadi, according to the man, what is a benefit of solar energy? Menurut si pria, apa sih salah satu keuntungan atau keunggulan dari tenaga matahari? Nah, tadi di percakapan kedua, maksudnya di line keduanya si cowok, dia bilang, a good idea, it's a great idea. Solar energy is the energy from the future. It's clean, satu ya, dia bersih, tidak berpolusi. Yang kedua, it's safe, dia aman. Dan yang ketiga, it's abundant, jumlahnya tak terbatas atau melimpah. Oke, kita cek ABCD antara tiga tadi ya. Yang alpha, it's cheaper in the short run, harganya bakal murah-murah di awal-awal. Bukan ya, jelas-jelas tadi si cowok juga membenarkan pertanyaan si cewek ketika si cewek khawatir mengenai tarifnya tadi. Oke, maksudnya perusahaan utilitas bakalan membutuhkan uang ekstra tadi ya. Di koran dikatakan seperti itu. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, the utility company won't need any extra money. Perusahaan utilitas tidak akan memerlukan uang tambahan. Bukan, teman-teman. Jelas-jelas tadi di yang barusan dibahas tadi ya. Jadi si cowok dia bilang, di koran dikatakan kalau di awal-awal memang perusahaannya bakalan membutuhkan uang ekstra atau uang tambahan. Seperti itu. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, the plant's far away. Pembangkit listriknya itu tempatnya jauh banget. Bukan, jelas-jelas tadi di gurun yang nggak jauh dari tempat mereka. Ya, Charlie bukan. Kalau yang delta, it exists in large quantities. Tenaga matahari itu jumlahnya sangat banyak atau tak terbatas. Ya. Nah, ketemu jawabannya delta. Kalau di percakapan tadi menggunakan kata abundant, artinya banyak, melimpah ya, teman-teman. Kalau di sini dijabarkan. Jadi large quantities, jumlahnya sangat banyak. Oke, jawabannya berarti delta. Number 38. Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Nah, itu tadi ya. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Apa sih yang si cewek rasakan mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang baru itu? Nah, kalau si cewek tadi khawatir ya, teman-teman, mengenai harga terus. Jadi dia menanyakan mengenai harga terus. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, she's concerned it will be too costly. Si cewek khawatir atau takut harganya nanti bakalan terlalu mahal. Nah, ketemu langsung teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Ya, kalau si yang bravo, si cewek merasa harganya itu terlalu murah. Nah, bukan ya, teman-teman.
Dia tadi khawatir bakalan mahal, bukan terlalu murah. Bravo, bukan. Kalau yang Charlie, si cewek merasa pembangkit listriknya itu sama sekali tidak perlu. Jadi sepenuhnya nggak penting. Bukan ya. Dia tadi juga sedikit ragu dengan, maksudnya menerima penjelasan dari si cowok, ya. Cuman dia cuma khawatir di harganya saja. Oke, Charlie, bukan. Kalau yang Delta, she thinks the utility company has good idea. Dia merasa perusahaan utilitas memiliki ide yang bagus, alias dia setuju. Bukan karena dia takut di charge lebih ya teman-teman, atau mahal. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang alfa. Dia khawatir atau takut atau cemas harganya nanti bakalan terlalu mahal. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh soal dan latihannya teman-teman dari listening part kedua atau part B. Nah, sebelum saya sorry teman-teman. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nggak ada ya teman-teman. Baik, thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Okay guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Alright guys, have a nice dream and see you next time.